السلام عليكم أعزائي التلاميذ، معكم أستاذتكم مازن. اليوم نجيتكم بمقتطفات من الدروس، يعني هكذا شوية اللي راهم تتسألوا عليهم. هذه حاجة أكيد فيها في الباك، سواء لا فوا باسيف لا فوا اكتيف. يعطيوها لكم، قادر يعطيوها لكم هي باسيف ويقول لكم رجعوها اكتيف، ولا يعطيوها لكم اكتيف ورجعوها لكم باسيف. وثاني درس اخر على لي سوبستيتو اللي هما البدائل النحويه، لي سوبستيتو غراماتيكو. يعطيكم لوي ولا لو ولا لي ولا لا، il elle leur leur في البلوريال ولا leur في السنجولير، الان ان le on يعطيوكم le y، وهادو يقول لكم à quoi renvoie ولا à qui renvoie. داكور، هذا الدرس الثاني ماهوش يعني درس نبدا هكا، سي ان ابيرسو هكذا الشيء المهم تسمى بطريقه تفهموها في ساعه بربي ان شاء الله، سواء لا فوا اكتيف ولا لا فوا ولا لي سوبستيتوت. ورايحين نشوفوا طريقه الجواب على الاسئله، نعطيكم طريقه تجاوبوا بها على الاسئله نتاعكم اللي يعطيوها لكم في الباك. وكاين ثاني سؤال راهم قاعدين يسالوني فيه بزاف التلاميذ، اللي هو السؤال الثامن، لا كيستيون دو سانتيز. وشو لا كيستيون دو سانتيز؟ هذيك هي كيستيون يشوفوكم بور فوز ايفالوي، بور ايفالوي لا كومبريهنسيون نتاعكم، اسكو فهمتوا لو تكست ولا لا. يعطيوكم سؤال ويقول لكم سوا كال سون لي كاليفيكاسيون، كال سون لي مويان، كال سون هكذا، كال سون هكذا. كاينين كلمات مفتاحيه لازمكم تروحوا لهم، هذه لازم نشوفوها في ثالث فتره نتاع نهارنا تاع اليوم. من قبل ما ندخلوا في هاد لي كور هادو، ماذا بيا نتجه لكم نقول لكم تابونيو في القناه نتاعي هذه، وتفعلوا الجرس، هذا هكذا باش يوصل اكبر عدد من التلاميذ وبكل يستفادوا ان شاء الله. فوالا، هذه هي. جو سي با، كاين اللي يقولوا لي مدام عطينا نصائح للاسئله بربي ان شاء الله. ونشكر اللي راهم قاعدين يهضروا معايا بكل، والشيء اللي طلبتوه ان شاء الله بشويه بشويه نديروه. الوغ لو تيكست ارغيومونطاتيف نبداوه ان شاء الله غدوه باش تكونوا واجدين. وشنو هو دوكا كي نخلصوا هاد لي كور هادو، وراهي حتى تكون فتره وجيزه خلاص، رايحين نديروا موضوع نتاع العام 2015. ماذا بيا توجدوه 2015 توجدوه باش نديروه دوكا مع بعضنا، ونشوفوا لي كيسيون كيفاش نجاوبوا عليهم. وزيدوا نديروا 2017 نديروا لا كيسيون تاعو، لا كيسيون دو سانتيز تاع 2017، لا كيسيون دو سانتيز، ونشوفوا طاش ان شاء الله واش نزيدوا نديروا هكذا. الوغ لارغيومونطاتيف ان شاء الله غدوه نبداوه باش تكونوا واجدين. نبداو في l'argumentatif. هذه هي. Voilà, on commence maintenant avec le premier cours, l'aperçu du premier cours. On va pas faire un cours هكذا مطول، ما نديروش درس مطول. شوف، on dit qu'une phrase est à la voix active. On dit que la phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action. شنو معناتها active؟ معناتها تتحرك، يعني تتبوجي. نقولوا هذا التلميذ راهو اكتيف بزاف، تسمى راهو نشيط. داكور، نشيط. دونك اكتيف نشيط. يقول لك باش يقولوا واحد راهو راقد خلاص، راهو ما يدير والو، ما يتحركش خلاص، نقولوا إلي باسيف. يقول لك دي زيلاف اكتيف ودي زيلاف باسيف. دي زيلاف اكتيف يعني يتفاعلوا، يتجاوبوا مع الاستاذ، يسقسيو، يهزوا صوابعهم، يهضروا هكذا. دي زيلاف باسيف راقدين خلاص، ما يديروا والو، ما يفهموا، ما قاعدين ما يبوجيوش خلاص. ils sont passifs. هادي باش تفهموا شو اكتيف و باسيف. داكور. دونك on dit maintenant، est-ce que كاينه لا فراز اللي راهي تصبحها؟ non. on dit qu'une phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action. عندنا exemple. le mécanicien répare la voiture. يصلح، répare يصلح la voiture. le mécanicien يصلح la voiture. Alors le sujet, le groupe nominal sujet c'est le mécanicien. Répare, bien sûr, c'est le verbe. Quoi? La voiture, c'est le complément d'objet direct. Parce que le quoi ou la qui,
c'est un complément d'objet direct. D'accord. Donc, c'est le sujet qui fait l'action. شكون اللي صلح الطوموبيل? C'est le mécanicien. C'est le mécanicien, il bouge. Il est actif. Le mécanicien est actif. C'est le sujet qui fait l'action. Le sujet est actif. Donc, madame le sujet est actif, la phrase est donc active. La voix active. Alors, pour passer de la voix active à la voix passive, il faut apprendre à conjuguer le verbe être à tous les temps. Je دخل le verbe être هنا. هذه هي la base. القاعدة لازمك تكون باش تقدر tu passes de la voix active à la voix passive. Il faudrait que tu apprennes le verbe être. Il faudrait que tu saches conjuguer le verbe être à tous les temps. Allez, tous les temps. Parce que ça dépend du verbe de la phrase active. Parce que la voix passive هذه عندها علاقة مع la voix active. ما نقدرش نبدل كون ما نكونش عندي le verbe être نعرف نكونجوغي le verbe être نتاعي à tous les temps. هنا le verbe نتاعنا راهو conjugué au présent. هذه احكموها فيها. Alors, on dit qu'une phrase est à la voix passive lorsque le sujet subit, il ne fait pas l'action, il subit l'action. يفعل عليه. Je ne sais pas كيفاش نقولوها. تسمى هو ما يديرش l'action, يديروا عليه l'action. D'accord. Exemple, la voiture est réparée par le mécanicien. Directement درت الجواب. Donc, est-ce que là, la voiture fait quelque chose? Est-ce que la voiture, c'est le sujet qui fait l'action? Parce que le sujet, c'est la voiture, là. Ou là, la voiture. Est-ce que la voiture fait une action? Non, elle ne fait pas d'action. Au contraire, il y a le mécanicien qui fait l'action sur la voiture. Le mécanicien fait l'action sur la voiture. Donc, le sujet, là, il ne fait pas l'action, il subit l'action. Comment a-t-on fait pour avoir cette phrase? كيفاش la phrase هذه ولات هكذا؟ كيفاش درناها؟ هذه سهلة. دوكا نفتحوا قوس ثاني باش نذكركم في لي فراز اللي عطيتهم لكم في النوميناليزاسيون قلت لكم ديروهم. دوك هنا يحضروهم ونديروهم ان شاء الله. Donc comment a-t-on fait? En prenant la phrase هذه, le mécanicien répare la voiture. Le mécanicien, c'est le sujet, répare, c'est le verbe, et il est conjugué au présent. ديما تشوفوا le temps. يقول لكم بدلوها la voix passive, روحوا شوف le temps تاعك في le verbe تاع la voix active. Répare est conjugué au présent. La voiture. واش نديرو؟ لازم هكذا تفكر هذا في البرويون دير هذا الشيما هذا. تسمى لو COD نتاعك هذاك يولي هو السوجي. رجعوا في الاول هكذا في البرويون باش ما تغلطش ولو سوجي هذاك اللي كان سوجي هو اللي رجعوا وما يعودش هنا COD يولي كومبليمون داجون. ما عادش اسمه COD, عاد كومبليمون داجون. علاه اجون؟ دوك نقول لكم علاه. دوكا كيسكون ا في دو فيرب. نروح لو فيرب هذا واش نديرو به؟ لو فيرب doit contenir deux éléments. دوك هنا يا اخي عنصر واحد. الفيرب راهو في عنصر واحد. في لا فوا باسيف لو فيرب هذاك يولي عنصرين. شو هاد العنصرين؟ l'auxiliaire être conjugué au même temps que celui du verbe de la phrase à la voix active plus donc l'auxiliaire être conjugué au même temps que celui du verbe de la phrase à la voix active. C'est le verbe être conjugué au même temps que هذا répare au présent. C'est l'auxiliaire تاعك راح conjugué au présent. Donc l'auxiliaire être conjugué en même temps que celui du verbe de la phrase à la voix active. واش تزيد العنصر الثاني هو le participe passé du verbe. Le participe passé تاع le verbe réparer, c'est réparer avec un et. D'accord, parce que les verbes du premier groupe راهم بالإي.
Deuxième groupe, بالإي. Bien sûr, le troisième groupe, فيها هذا. Du participe passé, plus le participe passé du verbe. Donc, en soirée. Donc, répare est au présent. L'auxiliaire être نتاعنا لازم يكون au présent, ça fait et. Hein? La voiture est. Hein? La voiture, c'est elle. Hein? C'est la troisième personne du singulier, donc c'est et. Réparer, là, puisqu'il y a l'auxiliaire être, donc il y a l'accord avec le sujet. Et le e, parce que c'est la voiture, c'est féminin. ونقولوا ها نوليو هنايا الشيء اللي درناه la voiture est réparée عنصرين et conjugué au présent. Réparer, c'est le participe passé avec l'accord bien sûr par le mécanicien. ها وعلى واه قلنا complément d'agent parce que ما قلناش لا كي ولا que quoi qui مقبل complément d'objet direct. Donc c'est là le mécanicien là يولي complément d'agent. هنا قلنا par. Attention, نقدروا نقولوا deux. وقتاش نقولوا deux؟ وقتاش نقولوا deux؟ J'ai pas assez de place, mais نقولها لكم. Vous écoutez bien, s'il vous plaît. Alors des fois, au lieu de dire par, نقولوا deux. Quand est-ce qu'on نقولوا؟ وقتاش نقولوا deux؟ ما نقولوش par. كي يعود عندنا في la phrase نتاعنا pardon. كي يعود عندنا في la phrase نتاعنا un verbe de sentiment ou un verbe de description. Alors, les parents aiment les enfants. Les parents aiment les enfants. Aime هذاك, c'est un verbe. C'est un verbe de sentiment. C'est الإحساس, يحبوهم. إحساس. Alors, les parents aiment les enfants. كيفاش راح نقولوا نرجعوا هذه سائلة على voix active. نحبوا نرجعوها à la voix passive. واش نقولوا les enfants hein, aiment est conjugué au présent, donc le verbe être نتاعنا لازم يكون conjugué تاني au présent. نقولوا les enfants sont, c'est le verbe être hein, conjugué au présent, sont aimés et s parce qu'il y a l'accord. ما نقولوش par les parents, نقولوا des parents. De les céder, hein, ça n'existe pas de les, donc on goulou des. Les enfants sont aimés des parents. Des, parce qu'on a un verbe de sentiment. Donc, un verbe de description. On prend un exemple. On goulou les fleurs décorent la maison. Les fleurs décore la maison. الورود تزين البيت. Les fleurs décorent la maison. Donc هنا la phrase نتاعنا elle est à la voix active. نحبوا نرجعوها à la voix passive. واش نقولوا؟ نقولوا la maison hein, parce que décor est au présent. La maison est décorée. On نقولوش par les fleurs. D'accord, goulou deux fleurs. La maison est décorée de fleurs. D'accord, donc هنا هذه c'est une remarque اللي نقولها لكم. ما نقولوش ديما par. ساعات نقولوا deux. hein. وقتاش نقولوا deux كي يعود عندنا un verbe de sentiment ولا un verbe de description. La description هي الوصف. Le sentiment هو الأحاسيس. هذا هو. Bon, دركا حطيت لكم هذه. il faut donc هذه هي la base القاعدة نتاع la voix active ou la voix passive pour transformer une phrase ou pour passer de la voix active à la voix passive. Il faudrait apprendre le verbe être à tous les temps. À tous les temps. Bon. دركا نحكموا la phrase نتاعنا هذه بعد. نقولوا le mécanicien réparera la voiture. Le mécanicien réparera la voiture. ولا الفيتور. ها كيفاش راح نقولوا؟ نقولوا la voiture est réparée. علاه اي ماشي le présent هذه مش présent réparera. C'est futur. واش نقولوا؟ La voiture sera réparée par le mécanicien. كون نقولوا le mécanicien réparé
R-A-I-T, la voiture. C'est l'imparfait. Ça fait la voiture était réparée. C'est l'auxiliaire être interna. Conjugué tani à l'imparfait. Était réparé par le mécanicien. Konungolo, le mécanicien a réparé la voiture. Passé composé. Ça fait l'auxiliaire être interna. Les mikono passé composé. La voiture a été. C'est l'auxiliaire être. Pardon, le passé composé, le verbe être, c'est j'ai été, tu as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Donc été, c'est le participe passé du verbe être. Donc la voiture a été réparée. Donc il y a comme deux participes passés. Le premier participe, le verbe être, ou le deuxième, le verbe réparer. Donc la voiture a été réparée par le mécanicien, et ainsi de suite. Alors j'espère que vous avez compris. Là, ما فهمتوش اكتبوا لي قولوا لي ماذا ما فهمناش نبدلوا الطريقه on va reformuler ونشوفوا بالك نفهمكم بطريقه اخرى تفهموا بها. لا راكم فهمتوا très bien, c'est tant mieux والحمد لله. D'accord, on passe maintenant au substitut pardon. À tout de suite.